Maayong hapon, nanambutuhan on news update sa Butuan City Public Information Office. May bisita sa lokal nga panggamahanan sa Butuan ang kanhi Japanese Ambassador nga si Yoshiaki Miwa kagahapon sa buntag. Mismo si Mayor Lawrence Fortun, Vice Mayor Renante de Shata ug kanhi Mayor Ronnie Vicente Lagnada ang miabi-abi sa bisita. Tumong sa pagbisita ang paglink sa Mindanao ug Japanese universities, pinaagi sa research collaboration o pagpalapad sa kasamtangang scholarship offering sa Mindanao Japan Science and Technology Platform nga iyang gipanguluhan. Pinaagi niini makamugna og mga academic programs, research, laboratory development o link with Japanese universities. Gilauman nga pinaagi niini nga scholarship maka-attract pa og daghang investments ug makadugang sa kalambuan sa Mindanao. Gawa sa mga opisyal sa Dakbayan, anaasab ang mga opisyal sa Father Saturnino Urius University o Caraga State University nga abli o excited nga mulambigit sa MJ STEP. O makatamang updates ng adlaw, alang sa pang mga updates, follow the like official Facebook page, TikTok, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat.